किसी से देखिए मामला क्या वजह क्या हुई है, को आपको पता है कि क्या वजह है? नसीर पटवारी और उसकी औलाद और धमकी दे के गए थे, मारेंगे मारेंगे। नसीर पटवारी, गुजर खान सिर्फ मोटरसाइकिल हिट किया था, हमने सिर्फ दरख्वास्त उसने हिट किया था। जी, गुजर खान में दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुजर खान मरकजी अंजुमन ताजरान के सीनियर नैब सदर और किरियाना एविएशन के सदर हाजी मलिक महबूब हुसैन और उनके भाई महमूद को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल क्यों किया है, कातिल कौन थे, और गुजर खान दोहरे कत्ल की वारदात में मलिक महबूब और उसके भाई को कत्ल करने वाले नसीर पटवारी का बेटा है। मलिक महबूब के बेटे के बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ चुके हैं। उसे 2 अफराद के कत्ल के वाक़े पर सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब का नोटिस, उसके बाद एसपी सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। ये कत्ल क्यों किया, कातिल कौन है, क्या ये नसीर पटवारी का बेटा है, और कौन कातिल है, इसकी तमाम हकीकत क्या है और वजह क्या बनी, क्या कोई पुरानी दरीना दुश्मनी है, और कातिल की तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा, और वीडियोस कुछ हैं, प्रूफ हैं, वो भी आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ कर रहना है। वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगे, आपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और आगे शेयर कर देना। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। वजह रावलपिंडी गुजर खान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अंजुमन ताजरान के नैब सदर जो हैं मलिक महबूब और उनके भाई मलिक महमूद को फायरिंग करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। वजह क्या बनी, उसकी हक़ाइक़ तफसीलात और कुछ वीडियोस के प्रूफ हैं, वो आपको आगे चल के दिखाऊंगा। आप बताऊंगा कि वजह क्या बनी, असल कातिल ने कत्ल क्यों किया, ये आपका तमाम हकीकत के साथ आगाह करते हैं। हाजी मलिक महबूब हुसैन और उनके भाई को कत्ल कर दिया गया है। गुजर खान मरकजी अंजुमन ताजरान के सीनियर नैब सदर और किरियाना एविएशन के सदर हाजी मलिक महबूब हुसैन और उनके भाई महमूद को उस वक्त फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया जब वो रेलवे रोड पर वाक़या अपनी दुकान पर मौजूद थे। दोनों भाई मौके पे ही जाँ बहक हो गए, कातिल मौके से फरार हो गए। डेड बॉडीज जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान मुंतकिल कर दी गई हैं। के बाद ASP सैयद दानियाल हसन और SHO तैयब बेग पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पे पहुंच गए। ताजरों की बड़ी तादाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान मौजूद है। उसके बाद ये दोहरे कत्ल की वारदात मलिक महबूब और उसके भाई को कत्ल करने वाले नसीर पटवारी का बेटा है। मलिक महबूब के बेटे का तहलका खेज इंकशाफात पहले मुलाजा फरमाइए, उसके बाद आपको और हकीकत बता दें। देखिए मामला क्या वजह क्या हुई है, को आपको पता है कि क्या वजह है? नसीर पटवारी और उसकी औलाद और धमकी दे के गए थे, मारेंगे मारेंगे। नसीर पटवारी, गुजर खान सिर्फ मोटरसाइकिल हिट किया था, हमने सिर्फ दरख्वास्त उसने हिट किया था। मेरे भाई को छोटे बात बताओ, ठीक है, एक बोले। जिस दिन बारिश हुई थी, ठीक है, कब का वाक़या था, कितने दिन पहले का? 4-5 दिन पहले की बात है, ठीक है। जी नाज़रीन, आपने वीडियोस मुलाजा फरमा ली, आपने सुन लिया कि जो मलिक महबूब साहब के बेटे हैं मौजूदा तौर पर वो बच गए हैं। क्योंकि जब मुल्ज़मान उस वक्त दोनों भाई अपनी दुकान पर मौजूद थे, और बताया जाता है मुबैना इत्तलात के मुताबिक कि जब मुल्ज़मान ने हमला किया है दोनों भाइयों पर, तो बताया जाता है कि जो उनके बेटे हैं मलिक महबूब साहब के, उनके बेटे मौजूदा तौर पर उस फायरिंग की ज़द में नहीं आए और वो बच गए। उन्हें तमाम तहलका खेज अपनी आंखों से देखे कि किसने कत्ल किया, वजह क्या बनी, अनाद क्या है। आगे चल के और भी हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। मलिक महबूब के नाहक कत्ल पर पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया और हर आंख अक्शबार नसीर पटवारी जिसका तलक हाफिजाबाद से है और उसके बेटों ने कत्ल किया है, उस वजह अनाद अभी तक मालूम ना हो सकी। अलबत्ता तफ्तीश के बाद ही मालूम होगा कत्ल क्यों किया गया है और कातलों का मकसद क्या है। अभी तक जो भी बात सामने आई है, हमलावर ने दुकान से कोई माली फायदा हासिल नहीं किया। मलिक महबूब और उनके भाई वालिद इंतहाई शरीफ आदमी थे, असद रात से किराना मर्चेंट के कारोबार करते थे, और ये खबर सुनकर शहर गुजर खान के आसपास के नवाई बस्तियों की आवाम का एक हजूम तहसील हेडक्वार्टर
ہسپتال گجر خان پہنچ گیا. اور کچھ حقائق ہیں کہ قاتل کون تھا اس کی بھی آپ کو بتاتے ہیں. کہ بتایا جاتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مبینہ اطلاعات کے مطابق یہ ملک محبوب اور ان کے بھائی کا قاتل مہنگی ترین گاڑی 999 یہ قاتل ہے جس نے 2 بھائیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے. 2 افراد کے قتل کے واقعے پر سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کا نوٹس. ایس پی صدر سے رپورٹ طلب. مقتولین کی شناخت محبوب اور محمود کے نام سے ہوئی ہے. دونوں آپس میں بھائی ہیں. واقعے کی اطلاع پر ایس پی آپریشن اے ایس پی گجر خان اور گجر خان پولیس موقع پہ موجود ہے. تحقیقات کے مطابق ملزم نے ٹریفک ایکسیڈنٹ کا مقدمہ درج کروانے کی رنجش میں مقتولین کو فائرنگ کر کے قتل کیا. واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. موقع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. واقعہ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ ملک محبوب کو بڑی بے دردی کے ساتھ آج شام اندھادھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. کیا وجہ بنی، اصل حقائق جب مکمل زیر تفتیش ہے یہ واقعہ تو اس کے جو بھی حقائق سامنے آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. اور تحریک خیز جو انکشافات ہیں ان کے بیٹے نے بڑے بڑے کر دیے ہیں. تو قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ملک محبوب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بڑا تحریک خیز انکشافات کیا ہے کہ حافظ آباد کا جو پٹواری ہے نصیر، اس کے بیٹوں نے ان کے والد کو اور چاچو کو قتل کیا ہے. ناظرین، انتہائی افسوسناک اور دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے. یہ ذرائع رپورٹ کے مطابق یہ حقائق کچھ سامنے آئے ہیں. مبینہ اطلاعات کے مطابق کہ کوئی ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ کا کوئی ایف آئی آر یا اپلیکیشن دی تھی جس کی وجہ سے وہ اناد بڑی تھی. اور اس اناد کی وجہ سے ان ملزمانوں نے کس طرح جو ہے نا دکان پر آ کر حملہ کیا، اندھادھند فائرنگ کی. 2 بھائی موقع پہ ہی جہاں بحق ہو گئے. جو انجمن تاجران کے نیب صدر تھے اور ان کے بھائی جو ہیں محبوب، وہاں دونوں دکان پر ہی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اس کے بعد جہاں ان کی ڈیڈ باڈیز کو اسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے اور اتنا ہر آنکھ اخبار ہے اور بتائے جاتے ہیں کہ یہ ملک محبوب صاحب، ان کے والد، ان کے بھائی اتنے نیک اور شریف آدمی تھے کہ آج تک کسی کے ساتھ بھی کوئی لڑائی جھگڑا یا اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی ان کا ہاتھ نہیں تھا اور انتہائی شریف اور اپنے کام سے منسلک تھے. کبھی بھی ان کی کوئی ایسی معاملات اس طرح کے نہیں. ابتدائی تحقیقات جو ہمارے پاس پہنچی ہیں کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا مقدمہ درج کروانے کی رنجش میں جو مقتولین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. یہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے معاملے پر اناد رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس ملزمانوں نے جو بتایا جاتا ہے ذرائع رپورٹ کے مطابق کہ نصیر پٹواری ہے، اس کے بیٹوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے. جو ہی ہمارے پاس لیٹسٹ نیوز پہنچے گی تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی اصل حقائق ہیں اور جو بھی آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر کے آپ ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.